Okay, so now let's look at question number 7. A van can take either route M or route N for a particular journey. If route M is taken, the journey time is normally distributed with mean 46 minutes and standard deviation of 10 minutes. However, if route N is taken, the journey is normally distributed with mean mu minutes and standard deviation of 12 minutes. Find the probability that the journey take more than 60 minutes for route M. Okay, so for A ni, okay, saya let dulu lah. So, saya let X be the time taken for route M. Okay, masa yang diambil bila melalui jalan M. Okay, kemudian kita nak cari probability of X greater than 60 minutes. Okay, so kita tahu dia follow normal distribution di mana mean dia adalah 46 minit dan standard deviation adalah 10. Tapi kita kena letak variance kan, so jadi 10 squared lah. Okay, so saya nak X greater than 60. So ini senang. Ini senang sangat. Just awak guna je, tukarkan this normal menjadi standard normal. So dia akan jadi probability of Z di mana Z adalah X minus mu over standard deviation. Okay, so dia akan jadi X tu adalah 60 tolak mean 46 over standard deviation 10. Macam tu. Okay, so guna calculator. Hanya ambil 2 decimal place sahaja. So kita dapat Z greater than 1.40. Okay, then dekat sini kan kita tengok dia direct sahaja, boleh terus guna table sebab dia greater than Z. So kita tengok daripada table 1.40 we got. So kita tengok kat sini 1.40 adalah 0.0808. Okay, now so for question B, ni A So question B, the probability that the journey takes less than 60 minutes is 0.85 for route N. Okay, so kita let Y be the time taken for route N. Okay, jadi dia punya probability of Y less than 60 minutes adalah 0.85. Okay, jadi dia nak cari value of mu. So kita tahu Y pun follow normal distribution di mana mean dia tak bagi tahu, dia bagi tahu mu je. Kemudian standard deviation dia 12 minutes, 12 square. So kita tahu ni sama je macam kita guna apa ni? Macam kat atas tadi, di mana kita kena transformkan dia menjadi standard normal dulu. So dia akan jadi probability of Z less than 60 minus mu over 12 equals to 0.85. Okay, then kalau kita tengok dekat sini kan, saya pun tak tahu dia duduk kat kawasan mana. Okay, jadi tapi kita tahu kalau kita illustratekan dia ni, dia nak 0.85 dan dia adalah less than. So kalau kita tengok secara logik lah, dia less than So area yang macam ni baru yang katanya dia adalah 0.85. Sebab dia less than. Jadi kita kena tengok ke arah kiri. So kalau awak tengok saya lorek pun ke arah macam ni tau. So ini adalah 0.85 lah. So kalau ikut logik lah, so total probability ni 0.85. So sebenarnya U saya kemungkinan saya punya Z tu kemungkinan duduk kat kawasan ini, which is kawasan positif lah. So kalau kita nak cari pun dia sebenarnya adalah 1 minus probability of Z greater than 60 minus mu over 12, which is equals to 0.85. Okay, so kita buat modification di sini. So saya dapat probability Z greater than 60 minus mu over 12 is equals to, so kita dapat 0.15. Okay, so now from table, kita kena cari dekat table manakah nilai yang menyebabkan dia 0.15. Okay, so buka your punya statistical table, then you carilah 0.15. 0.15.
So dekat sini saya tengok table yang paling last kali muka surat dia. So 0.15 tu sebenarnya dia adalah 1.0364. So saya tahu from table probability of Z greater than 1.0364 is equals to 0.15. Jadi kita buat comparison. So 60 minus mu over 12 mesti sama dengan 1.0364. So dekat sini kita tak perlu kisah dia punya positif ataupun negatif, ya kan? Dekat sini kita tengok pengiraan dia kita terus direct sahaja sebab dia memang duduk kat kawasan yang positif. Okay, nilai tu memang dia dekat kawasan yang positif. Jadi, kita boleh terus direct saja ambil lah 60 minus mu over 12 equal to 1.0364. So, dia akan jadi sini 60 minus mu sama dengan 1 darab dengan 12 1.0364 darab dengan 12. So, actually kita dapat sini 12.4368. 12.4368. So, kita nak cari mu. Okay, buat modification. So, 60 tolak answer. So, kita dapat 47.56. Okay. Okay, now let's look at question C. Dia cakap, the van sets out at 6 o'clock and needs to arrive before 7. Determine the route should it take and justify your answer. So, van tu dia nak kena keluar pukul 6. Tapi dia kena sampai sebelum pukul 7. Jadi maksudnya perjalanan yang dia kena ambil tu mesti yang memakan masanya kurang daripada 60 minit. So daripada route N, di mana kita tahu daripada B tadi, route N, kalau melalui route N, probability of Y less than 60 minutes adalah 0.85. So kita nak tengok pula kalau diguna journey M, kalau diguna route M, which is probability of X less than 60 minutes, kita nak tengok ni berapa dapat. Okay, so apa yang kita boleh buat adalah kita kena carilah. Okay, so to X less than 60. So sini adalah tukarkan kepada standard form. So dia jadi Z less than 60 minus. Okay, so kalau kita tengok sini 60 kena minus dengan 46 over 10. Okay, then kita dapat nilai dia. So, kita dapat probability of Z less than 1.40. Okay, then kita tengok, ni tak boleh terus direct guna table macam tadi. So, kita nampak 1.40 duduk kawasan ini. Okay, so, dia nak less than. So, maksudnya inilah. So, yang ni tak boleh terus direct guna table juga. So, apa yang kita buat, kita tahu total probability adalah 1. So, minus dengan probability of Z greater than 1.40. Okay, so, probability of Z greater than 1.40 adalah, so, kita kena buat 1 minus 0.80. 0808. So, kita dapat jawapan dia 0808. 0.9192. Okay, so probability ni kalau kita terjemahkan dalam percentage, so kita tahu root M, okay, root M 91.92% akan less than 60 minutes arrive. Okay, kalau root N, kita tengok dia adalah 85% akan arrive less than 60 minutes. Itu ayat dia sebenarnya. Okay, jadi kita tengok mana lagi satu bagus. Mestilah root M. Therefore kita akan cakap lah root M is better because kita boleh cakap macam ni lah. Probability of X less than 60 is greater than probability of Y less than 60 minutes. On 5 consecutive days. So, sini dia dah bagi N lah. Okay, di mana dia kata dalam 5 hari, van tu keluar pada pukul 6 dan dia ambil route N. Okay, so dia ambil jalan N. Dari probability that it arrives before 7 o'clock on all 5 days. Okay, so maksudnya dia akan sampai sebelum pukul 7 pada setiap hari. Okay, so kita tahu ni follow binomial. Kenapa? Sebab ada N. Okay, dia dah bagi trials dia yang sama. Okay, di mana hari 5 hari. Okay, dia dah bagi dalam masa 5 hari tu
dia keluar pada pukul 6 pagi dan dia ambil jalan N. So, kita tahu X follow binomial di mana N tu adalah hari, iaitu 5 hari. Kemudian dia ambil root N di mana probability sukses untuk sampai sebelum pukul 7. Sebab dia kata kena arrive before 7 kan. So probability sukses yang dia sampai before pukul 7 adalah 0.85 kan. 0.85 probability of success dia. So sekarang dia nak suruh cari probability di mana dalam ke-5 hari itu dia akan sampai before 7. So maksudnya saya nak X is equals to 5. Okay. Sebab kat sini bila binomial awak kena fikir. X tu adalah refer kepada hari yang mana van tu setiap hari keluar pukul 6 dan kena sampai sebelum pukul 7. Okay, jadi kalau X equals to 0 maksudnya tak ada pun dalam hari yang 5 hari tu dia sampai awal. Kalau X sama dengan 1 maksudnya dalam 5 hari tu sekali je dia sampai awal. Okay, so kalau X equals to 2 maksudnya dalam 5 hari tu 2 kali je dia sampai awal. 2 hari je dia sampai awal. Okay, so kalau sekarang dia kata setiap hari dia sampai awal, maksudnya X sama dengan 5 lah. So yang ini kita boleh terus guna table. Okay. Tapi kalau kita tengok sini, kalau guna table, kita tak ada dia punya probability dia lebih daripada 0.5 kan. Okay, sebab soalan ni nak equal je kan. So saya terus direct guna table, guna formula sajalah, di mana probability of X equals to X sama juga dengan NCX times P to the power of X times Q to the power of N minus X. Okay, jadi direct terus guna yang ini. So dia kat sini akan jadi 5C5 darab dengan probability of success 0.85 to the power of 5 times 0.15 to the power of 5 minus 5. Okay, so kita dapat sini nilai dia adalah, so kita dapat sini adalah 0.4437. Okay, jadi mari kita tanda dia. Okay, so untuk yang 7A tu, markah pertama bila awak tukarkan X itu menjadi dalam bentuk Z, so ini satu markah. Kemudian awak dapat 1.4, satu markah. Dan awak dapat jawapan akhir 0.0808, so ini satu markah. Okay, kemudian for 7B tu, okay, satu markah bila awak tukarkan dia menjadi Z form, 60 minus mu over 12 kan. Okay, kemudian satu markah bila awak dapatkan probability of Z greater than 60 minus mu over 12 ni sama dengan 0.15. Okay, so ini satu markah. Okay, kemudian awak cari 60 minus mu over 12 ni sama dengan 1.0364. Ini satu markah. Kemudian awak attempt to solve. Okay, attempt to solve ni satu markah. Dan awak dapat jawapan dia 47.56. Satu markah. Okay, kemudian awak untuk 7C tu, awak cari probability of X less than 60 tu. Okay, awak guna cara macam ni. Okay, so ini tukar dapat satu markah. Dan awak dapat ini 1 minus 0.0808 satu markah. Dan awak dapat jawapannya 0.9192. So ini satu markah. Otherwise awak boleh guna probability kan, sebab tadi kan dekat A ni kan kita cari probability of X greater than 60 di mana 0.0808. So kalau saya nak cari kurang daripada 60, 1 minus 0.0808. Terus direct dapat jawapan 0.9192 pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, dapat 3 markah juga. Okay, so untuk yang D tu pula, kena conclusion So awak pilih apa? Awak pilih root M kan? Dan root M ni awak kena bagi alasan dekat dia kenapa awak pilih root M. Okay, kalau awak bagi tahu root M saja tapi awak tak bagi tahu alasan kan? So awak tak dapat markah yang terakhir ni lah. So kalau dah bagi root M, kata sebab ini lagi tinggi daripada Y. So ini dapat satu markah. Dia mesti berserta dengan alasan. Okay. Okay, lepas tu untuk D tu pula, satu markah bila awak substitutekan nilai
X equals to 5 ni menggunakan formula. Ataupun awak boleh terus direct guna table. Okay, so kalau table ni panjang sikit lah. Okay, so untuk yang ni awak dapat 1 markah. Okay, dan awak dapat jawapan 0.4437, 1 markah. Okay, so that's all.